ମାନେ ପରିଚୟ ମୁଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ତପସ୍ୱିନୀ ଭଞ୍ଜ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଓମେନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଛି କି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଆଜି ଆମର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଅଛି। ଆମର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଭାବରେ ଆମେ ରଶ୍ମିବାଳା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଡାକିଛୁ, ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସବୁବେଳେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି ତା ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେସିନ୍। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆଜି ଆମର ଟପିକ୍ ରହିଛି ହାପିନେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଯେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଜିଟିଭିଟିଟା ଅଧିକ ଆହୁରି ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ହାପିନେସ୍ଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ବିଗନିଂ ଫର୍ ଦ ସକ୍ସେସ୍। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ହାପିନେସ୍କୁ କେମିତି ଲକ୍ କରିବେ, କେମିତି ହାପିନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ସମାଜ କେତେ ମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ନେଗେଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ। ତ ପଜିଟିଭିଟିକୁ କେମିତି ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ଆମର ସେମିନାରଟା ଟପିକ୍ ରହିଥିଲା ଆଉ ରହିଛି। प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी मिश्र, मंगलपुर वोमेन्स डिग्री कॉलेज। आज आपनकर आलोचना चक्र क्यों विषय वस्तु पर आज आम मंगलपुर महिला महाविद्यालय साइकोलोजी डिपार्टमेंट आज आम सेमिनार आरंभ होती। सेमिनार रिसोर्स पर्सन अच्छा रामबाग रिजनल कॉलेज मैडम श्रीमती रश्मिबाला महापात्र मैडम। से आज तांकर टॉपिक अच्छी हैप्पीनेस विथ द लेंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी तापर आज से आलोचना करेंगे एवं से आलोचना निश्चित भाव में पिला भविष्य काम लगे। साइकोलॉजी एक एमती विषय जहाँ कि छात्र छात्री मान सकाशे निहत आवश्यक जेहेतु आपण महाविद्यालय बालिका महाविद्यालय से सकाशे ये विषय वस्तु ये आलोचना चक्रटी किभली लाभदायक है? प्रथमतः नारी जितेबले समाज रे तार स्थिति को से अनुधान कर से जानव जे से क्षेत्र में नारी केते सुरक्षित प्रथम कथा। द्वितीय कथा है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट गोटे मनस्तत्व विषय पर आधारित एवं ये मनस्तत्व होची आम किभली भाव में पॉजिटिव माइंड रे आम निजर शिक्षा को एवं निजर समाज रे निजको समाज चलनी निजको प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करिपरिबा से सकाशे ये ज्ञान आहरण करा जाय परिबा। मैडम परिचय मुझे श्रीमती रश्मिबाला महापात्र। मु रिजनल रामबाग कॉलेज रे मनोविज्ञान अध्यापिका रूपे कार्यरत थी। खूब कम दिन है अवसर नहीं। मंगलपुर महिला स्नातक महाविद्यालय को अपन रिसोर्स पर्सन भाव क्यों विषय वस्तु आलोचना चक्र आज्ञा को विषय वस्तु आलोचना चक्र